ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तेजो ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिजकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। चतुर्थोऽध्याय। श्रीसुत उवाच। हेमंते भागवत वाणी सुत मुनिक मुखो शुणी। मुनिक मध्य कर्म सिद्ध सैनिक नामे कुलवृद्ध। सर्वमुनिक अवधाने पुछन्ति मधुर वचने। सनक उवाच। हे सुत तुमे महाधीर बकता जन मध्य बर। जाह्नवी अटे राजा आगे। जाह्नवी तटे राजा आगे सुख कहले ब्रह्म भागे। से कथा कह आंभ आगे तुम्भे जे अट महाभाग। ये भागवत शास्त्र केवे व्यास रचिले केउं जुगे। काहार बोले काहीं बसी कि भाव कि हेतु देशी। सुख जे ताहांक कुमर समदर श्री सत्य सार। एकांत मति रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसने। निर्माया मृढ़ता प्रतीति लक्ष्य न पारे केहि गति। जाहार आगमन काले देवी कामिनी थिले जले। उलग्ने थाई ताकु देखी धाइले स्नान कुपेखी। देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे। व्यासकु तांक पछेताही जले पशिले बेगे जाई। स्वभावे सिद्ध से युवती जानती सर्व प्राणी गति। हेमंते कन्या गणे चाही व्यास कहन्ति खेद पाई। देखि कन्यांक मृढ़मत चंचल व्यासंकर चित। पुणी क्षणके पाई शांति कन्या को चाही पचारंती। अइल मोर पुत्र चाही किं पाप शिल जले जाई। एकिस तुम्हर व्यवहार ए सुख मोहर कुमर। तरुण बयस एहार ए वृद्ध शरीर मोहर। व्यासवचने नारी गणे तक्षणे नमिले चरणे। कहन्ति व्यास मुख चाही संसार तार हृदय नहीं। स्त्री पुरुष न जानन्ति समस्त एक भावे चिंती। तुम्भे जे कह आम्भे वृद्ध विषया रसे अछि सद। एघेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। हेमंते गले नारी गणे सुखग्रहिले सेहि बने। सनक वाच। से सुख मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरुराजे। उन्मत्त जड़ रूप बही ताहाको केहि न जानई। केमंते परीक्षित तुले मिलिले जाह्नवीर कूले। तही अनेक मुनि मध्य एक भागवतर संवादे। प्रचांक घरे सायं काले जे नित्य भिक्षा अबा मिले। गोदोह मात्रे द्वारे रही गृहिको तीर्थ फल देई। भो मुनि परीक्षित मेले मिलिले पुण्य मिलिले पूर्व पुण्य फले। से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत
ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ କହିବ ଆମ୍ଭର ଆଗ୍ରତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଛୁମଣି ଏବେ ତରିବୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ସର୍ବରାଜାଙ୍କର ଶିଖର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତି କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଏ ପାର ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଏ ଯାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦୀନ ସମ୍ପଦ ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ ବହଇ ପର ଉପକାରେ ହରି ଚରଣ ଚିନ୍ତେ ଚିତେ ଯେଜା ରାଜା ନିତେ ଜନ ହିତେ ସେ କିମ୍ପା ତେଜିଲା ଜୀବନ ଗୃହେ ଉପେକ୍ଷୀ ଧନ জন কহ কারণ কিবা অর্থে সংশয় ছাড়ই যে মন্তে তুম্ভে সকল বিদ্যা পার কহ সংশয় যাও দূর এমন্তে সনক বচনে সকল মুনি অনুমানে সুত উপাচ কহন্তি সুত ব্রহ্ম ঋষি মুনিକୁ ପ୍ରସନେ ପ୍ରଶଂସି ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜଣ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବିଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଭୋଗନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଜ୍ଞାନୀ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଜ୍ଞାନୀ ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟଜୁତେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ସ୍ନାନାହ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମରେ ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳାସନେ ପର ସେନ ଜାଣେ সকল শাস্ত্রর প্রমাণে এ যে কাল পুরুষর বলে যুগে উড়ন্তি অন্তরালে তাহাকু ন দেখন্তি কেহি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেহ বহি প্রাণীଙ୍କ বଳ নিত্য হরে যুগ স্বভাব অনুসারে কଳି ଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବ ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରାସ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ বেদ উচিত সুদ কর্ম আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম জীবর সাধ্য কর্ম করি যেমন্তে বিষ্ণু মায়া করি ধর্ম সাধিব যজ্ঞ মতে হেমন্তে ভাଳି মুনি চিতে এক বেদকু চারি খণ্ডে যজ্ঞ ভিয়াণ কর্ম কাণ্ডে রজ যজু সামর্থব এরূপে করি ভিন্ন ভাব পঞ্চম বেদ ইতিহাস যেহু পুরাণে অষ্টাদশ পৈল মুনিଙ୍କୁ আনিলে প্রথম বেদ পড়াইলে জৈমিনীକୁ ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁକୁ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବେଣେ ମୋ ପିତା ରୋମହର ଶଣେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ହେମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ
ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ନର ଯେତେ ବେଦ ଧଇଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ତାହାକୁ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଥନେ ବେଦ ମନ୍ଥି ଭାରତୀ ପଦବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି ବେଦୁ ଧରି ସାର ଅର୍ଥ ପୁରାଣ ସୁଜିଲେ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀକେ ନିସ୍ତାରିଏ ମନ୍ତେ କାନନେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ମନ ନ ରହି ନିଶ୍ଚଳେ ଯୋଗେ ନ ପାରେ ଚିତ୍ତ ଧରି ଚଞ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ବେଦ ଘେନି ଗୁରୁଅ ନଳେ ଚିତ ଘେନି ଯେବା ଭାରତେ କଲିସାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ମଞ୍ଜିଣ ନିସ୍ତାର ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନେଳେ ଛନ ଛନ ଏ ମନ ଧରିବି କେମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ କରିବି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ମାୟା ଭ୍ରମ ହେମନ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ହେମନ୍ତ ସମୟ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣାବାଦ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନେ ଉପେକ୍ଷୀ କେତେ ଦୂରୁ ଆଗ ସରି ନାରଦ କରେ କର ଧରି ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦର ପାଦେ ସୁଜନେ ପ୍ରଣମ ଆନନ୍ଦେ ଯାହା ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ ନମଇ ଜନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସଂ संहितां प्रथम स्कन्धे नारद गमनं नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।